ওর বাবাকে সবাই বলে রিঙ্কি একা পাপা, তাই না? না, ওয়াই রিঙ্কি বলে স্যার, মানে ওর বাবার ভালো লাগলো তাই জন্য ওর নাম হচ্ছে রিঙ্কি। Similarly, those quantities which have only magnitude are given the name scalar. इसके पीछे कोई माने नहीं है, যাদের খালি ভ্যালু আছে তাদের নাম হচ্ছে স্কেলার। आई एम शेयरिंग माय फर्स्ट नॉलेज व्हाट आई न्यू एज अ स्टूडेंट। लेकिन देखो, फ्यू थिंग्स आर देयर जिसके बारे में बात करने के लिए मुझे ना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बोलना पड़ता है। मतलब एग्जांपल सर, इफ समबडी आस्क्स मी वेयर डू यू स्टे, सपोज आई एम आंसरिंग कि यहाँ से मेरा घर ना 3 किलोमीटर दूर है, आई स्टे 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, एंड देन ही आस्क मी इन व्हिच डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन इज अनइम्पोर्टेंट। बोले सर आपका घर 3 किलोमीटर दूर में है, बोले हाँ, कहाँ पे है, बोले डायरेक्शन इज अनइम्पोर्टेंट। यस इट मे बी पॉसिबल, कैसे बोलो कि 3 किलोमीटर रेडियस में हर जगह पे मेरा ही घर है, पॉसिबल राइट? तो देखो वहां पे मुझे बोलना पड़ेगा, देखो इधर जाओ, गो ईस्ट और वेस्ट और वट एवर, है ना? तो कुछ थिंग्स, देयर आर फ्यू थिंग्स टू एक्सप्लेन देम यू मस्ट से अबाउट, टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है? दिस गाइज आर गिवन द नेम वेक्टर्स। वेक्टर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक मीनिंग। वेक्टर क्या है? बोले जो चीज के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, उसका एक नाम देना है, उसका नाम क्या दिया गया? वेक्टर। যেমন এর নাম হচ্ছে রিঙ্কি, ওর নাম হচ্ছে ইয়ামেন, কোনো লজিক নাই, কিছু একটা নাম দিতে হবে, कुछ बोलना पड़ेगा, तो उसका ऐसे ही। कॉन्सेप्ट क्लियर? यामिन, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? अच्छा, I shared my first knowledge. Now, look, actually physics में क्या होता है? What do you do in physics? फिजिक्स में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। What do you do? We explain all the practical problems mathematically. Let me give an example. Suppose somebody is telling you कि a car is traveling with a speed 60 kilometer per hour. ठीक है? तो how much distance the car will travel in 5 hours? The best answer is, why you asking me? Buy a scale and go behind the bus. बाप का पैसा है या नहीं बोलो, खरीद लो एक स्केल और बस के पीछे जाओ, काहे मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? बोले सर यस, आंसर आएगा, लेकिन 3 महीने बाद आंसर आएगा और 300 किलोमीटर आएगा। नापते नापते अगर जाओगे तुम इस धूप में निकला ना करो रूप की रानी, है ना? गोरा रंग काला पड़ जाएगा पूरा एकदम, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर? सो इसीलिए हम लोग क्या किए, वी इंट्रोड्यूस अ प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, राइट? इफ यू नो मल्टीप्लिकेशन देन 60 into 5 gives you 300 किलोमीटर। घर से बाहर निकलने का कोई दरकार ही नहीं, घर में बैठ के तुमको आंसर आ जाएगा। So to solve the distance problems, we have introduced the concept of multiplication. ठीक है ना? Concept clear? So these are called scalar mathematics. That is addition, subtraction, multiplication, and division. They are being defined to solve our practical problems, and these are called scalar mathematics. Is that clear? But हम लोग जब छोटे थे, they don't used to say it as scalar mathematics. They used to say mathematics. Mathematics से कौन पेचिश? Now we can ask which mathematics, scalar or vector? फिर नहीं पूछेगा। अगर कोई बच्चा 5-6 साल का, उसको ये मालूम है स्केलर या वेक्टर, तो 100 में तो 100 आएगा ही उसको। ठीक बोलती सर अभी? कॉन्सेप्ट क्लियर? सो फ्यू थिंग्स आर देयर बेटा, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड से पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको मुझे क्या बोलना है, मैग्नीट्यूड भी बोलना है एंड डायरेक्शन भी बोलना है, तो दे आर कॉल्ड वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो,
स्केलर का ना दो ब्रांचेस होता है, देयर आर टू ब्रांचेस जो किसी भी बुक में नहीं लिखा होगा, एरिथमेटिकल ब्रांच एंड एल्जेब्रिक ब्रांच। Like if somebody asks me, can you say 5 square is equal to what? I will say how much? 25. ठीक है ना? Then somebody says me, can you say 6 square is equal to what? I will say 36. तो फिर ये ना लोगों को बहुत खराब लगने लगा कि हर एक के लिए अलग अलग करना पड़ रहा है। That's why they introduced the concept of algebra. They said, man, just learn this and you will get all the answers. A की जगह पे 3 लो, B की जगह पे 2 लो, इस रूल से आ जाएगा 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। A की जगह पे 3 लो, B की जगह पे भी 3 लो, आंसर आ जाएगा 36। सो स्केलर को जनरलाइज करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लाया गया था? एल्जेब्रिक ब्रांच को लाया गया था। टू जनरलाइज द concept of mathematics, scalar mathematics, algebra is being introduced. Do you know the meaning of generalize? Generalization? हम लोग ना उसको पसंद नहीं करते हैं। हम लोग मतलब सबको एक टीम में सबको ले लिए, वो लोग ना ऐसा है, they are like that, man. This is called generalization. Concept clear? So algebra brought the concept of generalization of arithmetic. কখনো মাথায় কোশ্চেনটা আসেনি যে কেন অ্যালজেব্রা এসেছিল, রাইট? স্যার 7 এ অ্যালজেব্রা আছে স্যার, व्हाई? अबे था तो हम क्या करेंगे, पढ़ लिए है ना? So algebra has brought into the market in order to generalize arithmetic. सबका विकास हो गया। उसके बाद बोले सर उसके बाद ये दोनों आ गया, फिर कुछ लोग हैं, मैंने अभी बोला, जो ना वैल्यू से डील नहीं करता है। देखो ए भी वैल्यू था, ए भी वैल्यू था, 5 भी वैल्यू था, ए प्लस बी भी वैल्यू ही था, इट वाज आल्सो वैल्यू, मैन, राइट? जनरलाइज वैल्यू कि बी की जगह पे तुम जो कुछ पुट कर लो। हेलो, হ্যাঁ স্যার, বলছি আমি বাংলা মিডিয়াম, তো আমার একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, বাংলায় একটু পড়ালে ভালো হতো খুব। কি নাম তোমার? তমগ্ন চক্রবর্তী। তমগ্ন। তমগ্ন একটা জিনিস তুমি আমাকে ইংলিশে বলি আমি, কোনো অসুবিধা হবে? মানে একদমই বাংলা মিডিয়াম তো, একটু কিছু কিছু বাংলায় বললে একটু ভালো হতো। কিছু কিছু বাংলা, তোমার যেখানে অসুবিধা হবে তুমি একটু হিন্দিও জানো একটু ইংলিশও জানো, ঠিক আছে? তো যেখানে অসুবিধা হবে আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে স্যার এটা আরেকবার বলুন, হ্যাঁ? কারণ এখানে তো আমাদের মাল্টিকালচার সোসাইটি, তো তো শুধু একটা ল্যাঙ্গুয়েজে বললে চলবে না, ঠিক আছে? তুমি এমনি ভালো, তুমি একটু মনটা বড় করে নাও, দেখবে তুমিও বুঝবে যে তুমি জানো। তুমি কিন্তু হিন্দি সিনেমা দেখো, দেখো না বলো? হ্যাঁ পাঠান দেখেছিস না দেখিসনি বল? দেখছি। এই দেখ, মা বাপ যদি যাবি না পাঠান দেখতে, হিন্দি সিনেমা, তো আপনাকে ডিভোর্স করে দিস, তাই না? যাবো যাও, যাবো যাও, কি করবে বলো, তাই না? সো অ্যাকচুয়ালি ওটাই বেটা, আমি তোমায় জিজ্ঞেস করবো, তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? আমি একটু লিবারেল লোক, আমি নিজে মাছ ভাত বাঙালি বেটা, মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছি, এদের চক্করে এদের কষ্টে আমি হিন্দি শিখতে হয়েছে, ঠিক আছে? মানে ঠিক আছে, কিচ্ছু করার নেই। আই হ্যাভ লার্ন, আমি ইংরেজিও জানতাম না, আমি হিন্দিও জানতাম না, আই জাস্ট লার্ন অল দিস थिंग्स। আমি পিওর মাছ ভাত বাঙালি ছিলাম, बट दुनिया ने मुझे कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश मुझे हिंदी भी आता है और कुछ नहीं आता, और बांग्ला तो आएगा ही आएगा। सो इज दैट क्लियर व्हाई अलजेब्रा हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड and why arithmetic is being introduced, right? Then I just told you a few things are there which have both magnitude and direction. They said
I am not going to obey this law. Algebra को और भी जनरलाइज किया गया वेक्टर से. What I told, कि when I go to buy bananas, I don't have to say the direction. But when I'm asking about the direction and the distance from somebody, I have to say both to them, right? The magnitude of the distance, even the direction. ठीक है? So that's why ये लोग क्या बोले? वेक्टर लोग बोले I am not going to obey this. I am going to obey this law. Listen very carefully. How can I say this? I am saying this from my maturity level. क्योंकि मुझे आता है. दुनिया में everything in this world কি করবি বল? থাকা উনি থাকুক, কিছু করার নেই. হ্যাঁ, listen carefully. So what I was talking about, in this world, everything comes under law. You know, the earth rotates around the sun. Correct? Winter comes, summer comes, rainy season comes. कभी वो लोग बोलते इस बार नहीं आएंगे, right? Have you ever seen कि from mango tree you are getting amrud? What is amrud? Guava. Do you get that? देखो आम का जो पेड़ है, मैंगो ट्री है, वो जिंदगी भर क्या देता है? मैंगो ही देता है, right? Concept clear? So everybody follows a rule. Even you guys follow a rule. What? You are sitting here. Suppose there is a very beautiful girl. She's walking beside you. ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं? वो लोग ऐसे बात कर रहे हैं किसी से. If she is going like that, what do you do? हाँ 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 हाँ, है ना? एक बार देख लेते हैं, लेकिन है ना, देखी ना আমরা একবার বলো, কথা বলছি ইম্পর্টেন্ট কথা, কিন্তু একবার এরকম করে দেখিনি. Because we also obey rules. You are a boy, man. You must look towards a girl. Right? उसके बाद लड़की वाला रूल भी होता है. What is the girl's rule? अगर कोई देखता है तो उसको ऐसे करना, है ना? They also obey rules. Everybody obeys rule. मम्मी का भी रूल है डांटना. क्या कह रहे हो? सारा दिन खा रहे हो, पी रहे हो और क्या कर रहे हो? पापा का भी रूल होता है. बोलो बेटा पैसा लगेगा कितना? Who is more gracious to us, father or mother? Father ना, बाबा ही पैसे टैसे गुलो दें ना. Everybody obeys rule, man. ठीक है? ए भी रूल मानता है, वेक्टर भी रूल मानता है. बोले कौन सा रूल? ए वाला रूल. ठीक है? और इसको अभी हमें क्या करना है बेटा? इसको स्टैब्लिश करना है. I have to establish this rule. Look, I'm going for that. How I am going for that? These scientist people told us সমগ্ন বুঝতে পারছো বেটা? They said us कि if there are two vectors, A vector and B vector, but what is this? A and B are the algebraic notation. Okay, and when you add an arrow over this is called A vector. Like a man, when he have got his crown, he becomes a king na. Right? What is the distinction between man and a king? King के पास crown होता है ना? हम लोग के पास नहीं है, इसलिए king नहीं है. So whenever an algebraic notation
gets an arrow, it gives us what? A vector. So the A is a vector and B is another vector. Is that clear? And the angle between A and B is theta. Then they said that these two guys are going to obey this rule. What? Okay, the resultant of the vectors will be this one. খুব মন দিয়ে শুনবো আমরা, হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি এটা ইংলিশে একবার বললাম, এবার একটু বাংলায় একবার বলে দিই, ঠিক আছে? যে এইটা একটা ভেক্টর এ, এইটা একটা ভেক্টর হচ্ছে এ বি। তো এদের যদি সাইমালটেনিয়াসলি অ্যাক্ট করে অন আ বডি, তাহলে রেজাল্টেন্ট যে ভেক্টরটা হয় সেটা এইটা হয়। and everybody actually knows this, you know, এটা ফুটবল খেলায় খুব দেখা যায় যে এই দিক থেকে একটা ফুটবলার আসলো বল নিয়ে, ওইদিকে একটা ডিফেন্ডার আছে, ফুটবল ডিফেন্ডার। তো তারা দুজনে একসাথে মারার ট্রাই করে, বলটা অন্য একটা দিকে চলে যায়। হ্যাভ ইউ সিন দ্যাট? সো ইফ আই অ্যাপ্লাই আ ফোর্স ওভার হিয়ার, another force over here, ultimately बॉल इधर भी नहीं जाता है, उधर भी नहीं जाता है, और एक डायरेक्शन में चला जाता है। It goes in some new direction. So that has been explained by these scientists, and they said this is the resultant of this vector and this vector. I'm sharing my second knowledge. The first knowledge was what are scalars and what are vectors, and my second knowledge is what? I'm telling ki they obey a law, that is a square plus b square plus 2ab cos theta. I am now going to establish that so that you guys believe. What is the distinction between a good person and a bad person? Good person always obeys the good things, right? Hi, Mere Krishna. ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, bad things, bad people, স্যার বললো বললো আমি শুনবো না, এই ভালো করে পড়, ঠিক আছে স্যার। And the bad people, স্যার তো বলতেই থাকে, থাক পড়বো না। ঠিক বলছি আমরা? So everybody obeys law. This guy obeys what law? We want to know that. These people say ki this is the resultant vector and this is being denoted by r. Is that clear? So now I have to find out the value of r. मुझे क्या करना है? r का value find out करना है. How can I do that? How? সব লিকুইড অ্যালাউড, সব লিকুইড না, মানে মানে চা allowed. Look, actually we are very primitive people. हम लोग को सिर्फ एक ही फॉर्मूला यहाँ पे याद था, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो मुझे ना इसको निकालना है। ये बंदा तो इनको बेंड करे आता है, इसे बेंड फॉर्म, राइट? एक सीधा चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस। नाम दिए दाओ। ओके, अच्छा ए बी, अच्छा एसी स्क्वायर माने एटा ना सर? बोलो, फ्रॉम द ट्राइंगल CAE, एम आई रॉन्ग? मुझे क्या करना है? आई एम गोइंग टू एक्चुअली ब्रिंग दिस फॉर्मूला। मुझे पहले से मालूम है, आई हैव द प्री नॉलेज ऑफ दिस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट फास्ट। पहले मैंने इसको लिख दिया था, आई हैव रिटन दैट ऑलरेडी। आई एम नाउ गोइंग टू डिराइव दिस पार्ट, ठीक है? अच्छा सर, if this angle is theta, isn't this angle is also theta?
ए भी थीटा है या नहीं बोलो, राइट? So guys, what can I say?